अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज सुबह अलवजबा ईदगाह में बारिश की तलब के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज सलातुल इस्तिस्का अदा की। साहिब सुमू अमीर ने इक्तिसादी उमूर और सरमायाकारी की सुप्रीम काउंसिल के तीसरे इजलास की सदारत की। काबीना ने शूरा काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से किए गए साहिब सुमू अमीर के खिताब को सराहा और कोरोना पाबंदियों के मुतालिक अहम फैसले जारी किए हैं। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से, भारत का मुकाबला नीदरलैंड से और बांग्लादेश का मुकाबला साउथ अफ्रीका से हो रहा है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज सुबह फर्जंदान वतन के साथ अलवजबा ईदगाह में नमाज इस्तिस्का अदा की। ये नमाज बारिश की तलब में पढ़ी जाती है। अदलिया की सुप्रीम काउंसिल के रुकन और अपील कोर्ट के जज शेख डॉक्टर सकील बिन साइरस शम्मरी ने नमाज पढ़ाई और खुतबे में लोगों को उभारा कि वो तौबा करें और अल्लाह ताला के सामने इज्ज और इनकिसारी का इजहार करते हुए उसकी रहमत तलब करें। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इक्तिसादी उमूर और सरमायाकारी की सुप्रीम काउंसिल के साल 2022 के तीसरे इजलास की सदारत की। ये इजलास दीवान अमीरी में बुलाया गया। इजलास में नायब अमीर और काउंसिल के नायब सदर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी, वजीर आजम और वजीर दाखिला और काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी और दीगर अराकीन ने शिरकत की। काउंसिल ने साल के दूसरे इजलास में किए गए फैसलों और सिफारिशात और जारी मंसूबों के मुतालिक रिपोर्टों का जायजा लिया और मुल्क की इक्तिसादी तरजीहात के कामकाज के मुतालिक तफसीलात सुनी और मुनासिब फैसले किए। बाद-अज़ान काउंसिल ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया और मुनासिब फैसले सादिर किए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया सोमालिया के सदर जनाब हसन शेख महमूद की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के तरीक़ों के अलावा सोमालिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। अरब फैशन ट्रस्ट की एजाज़ी सदर शेख मोज़ा बिन्त नासिर ने कतर नेशनल म्यूजियम में अरब फैशन ट्रस्ट अवार्ड सेरेमनी में शिरकत की। ट्रस्ट की शरीक सदर शेखा अलमैयासा बिन्त हमद आल थानी और को फाउंडर मोहतरमा तानिया फारिस और जूरी के मेंबरान भी इस तकरीब में शरीक हुए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल दीवान अमीरी में काबीना का मामूल का इजलास हुआ, जिसके दौरान काबीना ने शूरा काउंसिल से किए गए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के खिताब की तारीफ की। काबीना ने इस खिताब में शामिल किए गए मकामी और आलमी मौज़ूआत और उनके मुतालिक साहिब सुमू अमीर की हिदायत को सराहा, जिनमें मुल्क के आइंदा मरहले के खदोखाल बताए गए और कतर के कौमी विजन 2030 और तीसरी कौमी तरक्याती स्ट्रेटजी के ज़िम्न में ज़रूरी प्रोग्रामों और मंसूबों की तरफ इशारा किया गया। कैबिनेट ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के मुतालिक वजारत सेहत की रिपोर्ट का जायजा लिया और फैसला किया कि मंगल 1 नवंबर 2022 से एतराज़ एप्लीकेशन सिर्फ अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स में दिखाना लाजमी होगा। इसी तरह बंद जगहों के अंदर काम करने वाले उन मुलाजिमीन के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी होगा जो कस्टमर्स के साथ बराह रास्त डीलिंग करते हैं। बाद-अज़ान कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उसके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी के साथ गूगल क्लाउड कंपनी के CEO जनाब थॉमस कोरियन, जनाब
جناب تومس کوریان نے ملاقات کی، جس کے دوران بالخصوص ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور اس کے انفراسٹرکچر کے شعبے میں آپسی تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایران کے وزیر خارجہ جناب ڈاکٹر امیر حسین عبداللہیان کے نام ایک تحریری پیغام ارسال کیا، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور ایران اور مغربی ملکوں کے نقطہ نظر کو قریب لانے کے لیے جاری کوششوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سے ہے۔ معاون وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے تہران میں ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے کیا۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے خلیجی عرب ملکوں کی تعاون کونسل کے وزرائے ثقافت کے 26ویں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں GCC کے جنرل سیکریٹریٹ میں بلایا گیا۔ اجلاس میں تعاون کونسل کے ممبر ملکوں میں ثقافتی عمل کا جائزہ لیا گیا اور اس مشترکہ ثقافتی عمل کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کردہ تجاویز پر غور و خوض کیا گیا۔ لیبر منسٹر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور عدلیہ کی سپریم کونسل کے سربراہ ڈاکٹر حسن بن لحدان الحسن المہندی کی موجودگی میں انڈسٹریل ایریا میں واقع کونسل کی عمارت میں لیبر ڈسپیوٹس کو حل کرنے والی کمیٹیوں کے نئے صدر دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد جغرافیائی اعتبار سے ان کمیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ علاقوں تک پہنچانا، لیبرز کے عدالتی مسائل کو آسان کرنا اور کم وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ ثنائیہ میں اس دفتر کے افتتاح سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قطر لیبر سیکٹر کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس دفتر کو قطری کیبنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کھولا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی اور وزارت خارجہ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کی موجودگی میں جمہوریہ چیک ریپبلک کے وزیر خارجہ جناب ایان لیبوئسکی نے قطر میں ملک کی ایمبیسی کی عمارت کا افتتاح کیا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور سفارتی تعلقات کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے تہران میں ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور ڈاکٹر علی باقری کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع، ایٹمی معاہدے کی تازہ صورتحال کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر الخلیفی نے ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی امور جناب مہدی صفری کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران بالخصوص معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں آپسی تعاون کے تعلقات پر غور و خوض کیا گیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ انڈر 20 ایشیا کپ فٹ بال 2023 کا ڈرا ہو گیا ہے، جس کے مطابق قطر کی ٹیم گروپ بی میں ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ازبکستان میں 1 مارچ سے 18 مارچ تک کھیلا جائے گا اور پہلی 4 ٹیمیں بر اعظم ایشیا کی جانب سے انڈر 20 ورلڈ کپ فٹ بال 2023 میں شرکت کریں گی۔ ورلڈ کپ 20 مئی سے 11 جون 2023 کے درمیان انڈونیشیا میں کھیلا جائے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں آج 3 میچز ہو رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا 22واں میچ ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان، جبکہ 23واں اور 24واں مقابلہ بھارت اور نیدرلینڈز اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے کئی مقابلوں کو بار بار روکنا پڑا اور کچھ میچ بے نتیجہ ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے بعض ملکوں کے شائقین کو مایوسی کا سامنا ہے۔ کل آئی لینڈ کی ٹیم نے انگلینڈ کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 5 رنوں سے ہرا دیا، جبکہ بارش کی وجہ سے افغانستان اور نیوزی لینڈ کا میچ منسوخ کر دیا گیا۔ گلف کپ فٹ بال ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل جناب جاسم الرمیحی نے کہا ہے کہ عراق کا شہر بصرہ 25ویں گلف کپ فٹ بال کی میزبانی کے لیے بالکل تیار ہے۔ ٹورنامنٹ کے مقابلے 6 جنوری سے 19 جنوری 2022 تک بصرہ میں کھیلے جائیں گے۔
कतर की टीम ग्रुप बी में है, जिसमें बहरीन, कुवैत और अमारात की टीमें हैं, जबकि ग्रुप ए में मेजबान इराक के अलावा सऊदी अरब, यमन और ओमान की टीमें हैं। और फुटबॉल की दुनिया के दो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान यूएफए चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल के रिकॉर्ड का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मशहूर जमाना खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 140 गोलों के साथ टॉप पर हैं, लेकिन इस बार उनका क्लब चैंपियंस लीग में नहीं है, जबकि लियोनेल मेसी के गोलों की तादाद 129 हो गई है और वो शानदार फॉर्म में है। मेसी ने परसों मंगल को पीएसजी की जानिब से खेलते हुए 2 गोल किए। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज सुबह अल-वजबा ईदगाह में बारिश की तलब के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज सलातुल इस्तिस्का अदा की। साहिब सुमो अमीर ने इक्तिसादी उमूर और सरमायाकारी की सुप्रीम काउंसिल के तीसरे इजलास की सदारत की। काबीना ने शूरा काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से किए गए साहिब सुमो अमीर के खिताब को सराहा और कोरोना पाबंदियों के मुतालिक अहम फैसले जारी किए हैं। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से, भारत का मुकाबला नीदरलैंड से और बांग्लादेश का मुकाबला साउथ अफ्रीका से है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे तकनीकी मुआवनीन इंतखाब आलम और मोहम्मद हसन सुडानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।